करिया पाई हे प्रभु तुमर आराधना महिमा वंदना करिया पाई जो सुजोग आम मान को देलो से धन्यवाद करूछु राजा एतबेले आगामी समय तुमर से जीवंत एवं कार्य साधक वाक्य द्वारा आम मान को तुम्हें शिक्षा चेतना परामर्श दियो पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम्हें वक्ता तुम्हें मो मुख द्वारा उद्गारित हो मो मुख मो जिह्वा को तुम व्यवहार करो मु जेतले मुख खोलिबी यथोचित वाक्य तुम्हें मो मुखरे प्रदान करो जहा कि श्रोता एवं वक्ता उभयंकर निष्ठा जनक हेई पारिबो एवं आम माने आत्मिक जीवन रे वृद्धि प्राप्त हेई पारिबो एवं तुमरो गौरव उद्देश्य रे बंची पारिबो एतपय तुम आम मानकु सहाय्य करो जग देइथवा प्रत्येक को तुम आशीर्वाद करो एवं जो मान जग देइनांती से मान को जग देवा पे सहाय्य करो फेसबुक माध्यम रे जूम आप माध्यम रे जो मान जॉइन करछन्ती प्रत्येक को तुम आशीर्वाद करो प्रार्थना सुनछ धन्यवाद दे यीशु का नाम रे मांगी पिता आमेन थैंक यू सो मच वेलकम थैंक यू तबले आपण समस्त को मो प्रभु यीशु ख्रीष्ट को नाम रे एही अंतिम काल रो अध्ययन रे आपण समस्त को यीशु ख्रीष्ट को नाम रे स्वागत जणाउ अछि पुनी मोर हृदय रो ख्रीष्टीय प्रेम नमस्कार मु ज्ञापन करू अछि आपनकर बहुमूल्य समय बाहर करी आपण माने जग देइथिबा पई आपनको धन्यवाद आसंत ए समय रे आ माने वाक्य मध्य को जिबा आउ आपण आपण हृदय को आमे प्रस्तुत करी रखिबा आउ एई हृदय होची उर्वर जमी सदृश तबे एई हृदय को आमे जेतले जत्न करी रखिबा तांको वाक्य सुनिबा समय रे जेतले आमे ध्यान देबा मनोयोग करिबा तेबे पवित्र आत्मा आमान को बुझाइबे आ माने भलो की बुझी परिबा आ बुझिला परे ताहा शैतान आम हृदय हरण करि नै परिबो नाही जदि आमे बुझिबा नाही तेबे शैतान आम हृदय ता हरण करि नै जिवो सेतबे बुझिबाटा होची वेरी इंपोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपोर्टेंट नो बुझिले माने शैतान ताहा नै जाय सेते आमे जदि भलो की बुझिबार अछि तबे गिव योर अटेंशन प्लीज आपणकर मन जोग करंतु ध्यान सहित शुणु तेबे आपण बुझी पारिबे आउ शैतान आपण हृदय ता हरण करि नै पारिबो नाही प्रभु को गौरव आसंतु आजिर जो टॉपिक अछि ता होची हर्मिगेदन युद्ध पार्ट 3 आर्मेगेडन वॉर पार्ट 3 जहा कि प्रकाशित वाक्य हम अध्ययन करछु अंतिम काल रो अध्ययन आउ ताहा 19 अध्याय आउ 17 पद रो 21 पद मध्य रे से युद्ध विषय रे लिखा जाय आ मु काली कहितली जे या को ईश्वर को महादिन रो युद्ध बोली कहा जाय आ गोटे भाषा रे कहा जाय आर्मागेदन बैटल काइना आर्मागेदन नामक स्थान रे ए युद्ध हेबो स्वर्ग बाहिनी सहित पृथ्वी रे थिबा मनुष्य मानकर बाहिनी स्वर्गीय बाहिनी सहित पृथ्वी रो बाहिनी माने ए दुही को भितरे ए युद्ध हबो आउ पृथ्वी रे जो बाहिनी को लीड क्यों मान करिवे भंड ख्रीष्ट भंड भाववादी आ स्वर्ग बाहिनी को किए लीड करिवे प्रभु यीशु लीड करिवे आ ए प्रकार दुही को मध्य रे जेरूशलेम रो हर्मिगेदन नामक स्थान रे ए युद्ध हबो आ ए युद्ध जेतले हबो माने आको आ गोटे भाषा रे कहा जाय द फाइनल बैटल आको आ गोटे प्रकार कहा जाय शेष युद्ध बा अंतिम युद्ध बोली मध्य कहा जाय द फाइनल बैटल बिटवीन God and Antichrist, between Jesus and Antichrist. तो ये जो महायुद्ध रे ये महायुद्ध रो से जो युद्ध भूमि आर्मेगेदन युद्ध भूमि ताको आउ गोटे भाषा रे कहा जाय यहोशाफाटम को उपत्यका बोली कहा जाय आउ गोटे तार ना अछि आ से उपत्यका रे ना होछि यहोशाफाटम को उपत्यका आ जहा कि 3 अध्याय आ 9 पद रो 17 पद मध्य रे लेखा जाए जोएल भविष्य वक्ता को पुस्तक 3 अध्याय 2 पद रे मध्य लेखा जाए आ हमें जोएल भविष्य वक्ता को पुस्तक बाहर करिया माने पढिबा थैंक यू लॉर्ड जीसस हालेलुया आ आपण पाखरे जदि बाइबल अछि बाइबल बाहर करंतु आ मु पढिबी आपण माने केवल देखंतु तेबे आपण जानि परिबे जोएल भविष्य वक्ता को पुस्तक आ तार 3 अध्याय 2 पद सेते बेले आम्भे जावतीय गोष्ठी को संग्रह करी से मानकु जिहोशाफाट सदा प्रभु को विचार जिहोशाफाट रो अर्थ होची सदा प्रभु को विचार सेही जिहोशाफाट उपत्यका को ओल्हे आनिबा आ से मानको संगे आंभ लोक मानकर
ଓ ଆମ୍ଭ ଅଧିକାର ଇସ୍ରାଏଲ ସପକ୍ଷରେ ବାଦାନୁବାଦ କରିବା, କାରଣ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନାନା ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ଆମର ଦେଶ ବିଭାଗ କରିଅଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନେ ଜେରୁସାଲେମ ନଗରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଅଛନ୍ତି, ଦେଶକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ ସେ କରିବେ, ଜେରୁସାଲେମରେ ଥିବା ଜୈତୁନ ପର୍ବତ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପାଦ ଥୁଆଯିବ, ଆଉ ଜୈତୁନ ପର୍ବତ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ଉପତ୍ୟକା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେଇ ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ, ସେ ଜେରୁସାଲେମ ଉପତ୍ୟକା, ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ପ୍ରଭୁ ବିଚାର କରିବେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ। ଆଉ ବିଚାର ବୋଲି କହିଲେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଆଗକୁ ଟିକେ ପଢିବା ସେଇ ଜୋଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ 12 ପଦରୁ ପଢିବା। ଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ଗ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୋଇ ଉଠନ୍ତୁ ଓ ଯେହୋଶାଫାଟର ଉପତ୍ୟକାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲି ଆମେ ପଢିଥିଲୁ ଯାହାକି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 16 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ 13 ପଦରୁ 16 ପଦ ଯାଇ। ଆଉ ସେ ସର୍ପର ମୁଖରୁ, ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ମୁଖରୁ ଆଉ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀର ମୁଖରୁ 3 ଗୋଟି ବେଙ୍ଗ ପରି ଅପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବାହାରିଲେ। ସେମାନେ ଭୂତ ଆତ୍ମା ହୋଇ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଆର୍ମି ଅଫିସର୍ସ, ସୋଲଜର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାହାରି ଗଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରି ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାଦିନର ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ସେଇ ଅର୍ମିଗେଦନ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାହାରି ଗଲେ। ତ ଏଇ ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ଗ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୋଇ ଉଠନ୍ତୁ ଓ ଯେହୋଶାଫାଟର ଉପତ୍ୟକାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଜୋଏଲ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଥିଲେ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଉ ଜୋଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଏହା ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ କରିଥିଲେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ଗ ଯେହୋଶାଫାଟଙ୍କ ଉପତ୍ୟକାରେ ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ। କାରଣ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଚତୁର୍ଦିଗସ୍ଥ ସକଳ ଗୋଷ୍ଠୀର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ବସିବା। ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଚତୁର୍ଦିଗସ୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବା ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେ ମାନେ ଦା ଲଗାଅ, କାରଣ ଶସ୍ୟ ପାଚି ଅଛି। ତୁମେ ମାନେ ଆସି ଦଳନ କର, କାରଣ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଯନ୍ତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି। କୁଣ୍ଡ ସବୁ ଉଛୁଳି ପଡୁଅଛି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତା ବଡ। ତ ଏଇ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନେ ଆଉ ସେଇ ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ ଅନେକଙ୍କୁ ଆପଣ ପଶୁର ପ୍ରତିମା ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିବେ। ଆପଣ ଚିହ୍ନକୁ ହସ୍ତରେ ଆଉ କପାଳରେ ସେମାନେ ଦେଇଥିବେ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଶାସନର ଅଧୀନରେ ରହି ସେମାନେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର କଥା ମାନିଥିବେ, ପଶୁ ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥିବେ, ତାର ଚିହ୍ନକୁ ଆପଣ ହସ୍ତ ଆଉ କପାଳରେ ନେଇଥିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦ୍ରାକ୍ଷା କୁଣ୍ଡରେ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଯେ ପ୍ରକାର ଦଳାଯାଏ, ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇ ସମୟରେ ଦ୍ରାକ୍ଷା କୁଣ୍ଡ ଦଳନ କରିବେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ The book of Revelation chapter 19 19 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ କରିବେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ କି ପ୍ରକାର ଦ୍ରାକ୍ଷା କୁଣ୍ଡ ଦଳନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 19 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 15 ପଦ। ତାହାଙ୍କ ମୁଖରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ୍ଗ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ତୋ ଦ୍ୱାରା ସେ ଜାତି ସମୂହକୁ ଆଘାତ କରିବେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୌହ ଦଣ୍ଡରେ ଶାସନ କରିବେ, ଆଉ ସେ ନିଜେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧରୂପ ଦ୍ରାକ୍ଷା କୁଣ୍ଡ ଦଳନ କରିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରୂପ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଦ୍ରାକ୍ଷା କୁଣ୍ଡ ଦଳନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଜୋଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ କରିଥିଲେ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ସଫଳ ହେଉଛି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଯେ ସେ ଯେ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଯନ୍ତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି, କୁଣ୍ଡ ସବୁ ଉଛୁଳି ପଡୁଛି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତା ବଡ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳନ କରିବେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ତାପରେ 14 ପଦ, ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞାର ଉପତ୍ୟକାରେ ଲୋକାରଣ୍ୟ ଜୋଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦ ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି। ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞାର ଉପତ୍ୟକା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଯେହୋଶାଫାଟଙ୍କ ଉପତ୍ୟକା ହଉଛି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞାର ଉପତ୍ୟକା ବା ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଜାଗା। ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଯେଉଁମାନେ କି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ ହତ୍ୟା କରିଥିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସୁସମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ସେଠାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦେବେ ବା ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞାର ଉପତ୍ୟକାରେ ଲୋକାରଣ୍ୟ, କାରଣ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞାର ଉପତ୍ୟକାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ସନ୍ନିକଟ ହୋଇଅଛି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ, ଦ ଡେ ଅଫ ଦ ଲର୍ଡ, ମାନେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସନ୍ନିକଟ ହୋଇଅଛି ବା ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଦିନରେ କଣ ହବ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣ ଆପଣା ତେଜ ରହିତ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହବ, ଚନ୍ଦ୍ର ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ହେବ,
पुणी सदा प्रभु सियोन रु गर्जन करिवे और जेरुसालेम रु आपना रब सुनाइबे तहिरे आकाश मंडल पृथ्वी कंपित हेबो मात्र सदा प्रभु आपना लोकमानन प्रति आश्रय स्वरूप हेबे और इस्राएल संतान गण प्रति दृढ़ दुर्ग स्वरूप हेबे देखो मो प्रिय माने केते स्पष्ट भाबे लिखा जाय पुणी सदा प्रभु सियोन रु गर्जन करिवे हालेलुया द लॉर्ड विल roar like a lion from the Zion सियोन रु गर्जन करिवे और जेरुसालेम रु आपना रब सुनाइबे आमे जानिछु जेरुसालेम रे जैतून पर्वत रे प्रभुकर पाद थुआ जीव प्रकाश आगमन रे से जैतून पर्वत को आसीबे आ सेठारो से गर्जन करिवे लेखा जाय जेरुसालेम रे आपना रब सुना जीव सुनाइबे तोरे आकाश मंडल पृथ्वी कंपित हबो मात्र सदा प्रभु जो तांको लोक माननकु से कोन देबे आश्रय स्वरूप हेबे कारण भंडख्रीष्ट भंड भाववादी माने सेही समय थिबा साधु माननकु हत्या करिया पई से माने प्रस्तुत हेइथिबे आ हत्या करिया पई से माने प्रस्तुत होइथिबा समय प्रभुंकर प्रकाश आगमन हेबो आ प्रभु तांको लोक माननकु उद्धार करिवे से तांको लोक माननकु आश्रय स्वरूप हेबे इस्राएल संतान गण प्रति दृढ़ दुर्ग स्वरूप हेबे हालेलुया सेही समय भंडख्रीष्ट भंड भाववादीर आ तार सैन्य दल मानकर कबलरू प्रभु इस्राएल मानक रक्षा करिवे आउ सेही दिन से द्राक्षा कुंड दलन करिवे भंडख्रीष्ट भंड भाववादी को जीवंता अग्नि गंधक प्रज्वलित हृदय पकाइबे आउ जेते सब तार सैन्य दल समग्र सैन्य दल को प्रभु सेतबेले संपूर्ण रूपे विनाश करिवे आसंतु से वीडियो टे देखिबा आ वीडियो देखले हमर भलो मने रहिबो आ सेत पय ध्यान और सहित वीडियो टी को आपण देखंतु आ मु आपण पय वीडियो प्रस्तुत करिछि आ प्रभु थैंक यू लॉर्ड जीसस धन्यवाद प्रभु वीडियो ओपन हवा मधुरे आमे आउ केतरा पद माने देखिबा थैंक यू लॉर्ड जीसस हालेलुया तेबे आमे देखि गलो मो प्रिय माने जीव सापट उपत्यकारे माने ए प्रकार सब विषय घटना घटिबो जाकि हर्मिगेदन नामक स्थान बोली कहा जाय आउ आ माने तार वीडियो जेतले देखिबा माने ए जो महाक्लेश समय आरंभ करी की प्रकार भंडख्रीष्ट माने कार्य करिवो आ माने से कार्य करथबा समय तार कार्यकाल जो 7 वर्षर कार्यकाल थिवो आ तार कार्यकाल समाप्त हला परे यीशु ख्रीष्टकर जो प्रकाश आगमन हेबो से प्रकाश आगमन रे प्रभु तांकर निश्वास द्वारा माने तांकर मुख निश्चित खड्ग द्वारा समस्त तार शून्य दल मानकु प्रभु कोन करिवे ना बद्ध करिवे विनाश करिवे आउ तांको लोक मानकु रक्षा करिवे आउ भंडख्रीष्ट भंड भाववादी को अग्नि गंधक प्रज्वलित रे से पकाइबे थैंक यू जीसस हालेलुया थैंक यू होली स्पिरिट ए वीडियो टी आपण ध्यान रे देखंतु बहुत विषय आपण ए वीडियो द्वारा आपण जानि जिवे जे से महाक्लेश समय कोन हेबो किपरि घटना सब एटा होची गोटे झलक जहा कि वीडियो आकार करा जायछि आ ए सब घटना महाक्लेश समय घटिबो जो 7 वर्ष महाक्लेश समय घटना भंडख्रीष्ट शासन चलीथिबो से समय घटिबा घटना हम देखछु देखो तो से समय अनेक युद्ध गुड़ा हम मोर यूट्यूब चैनल रे आपण देखि परिबे से महाक्लेश समय जो 4 प्रकार महायुद्ध विषय माने वर्णना करे जायछि आ ताहा मु वर्णना करिछि आ ताहा मो यूट्यूब चैनल रे आपण देखि परिबे आदर्श खेमुंड बोली टाइप करी जाय परिबे 4 काइंड्स ऑफ वार ड्यूरिंग ट्रिबुलेशन बोली मु से हेडिंग देथिबी
तार टॉपिक रो ना आपण देखि परिबे आ ए देखो ए युद्ध समय रे माने परमाणु बोमा व्यवहार करा जीवो चारि प्रकार युद्ध आ फाइनल बेट युद्ध होची चतुर्थ नंबर युद्ध होची जाकी हर्मिगेदन युद्ध किंतु ता पूर्व तीन गोटी युद्ध अछि आ से तीन गोटी युद्ध काहा मध्य रे हेते हबो से महाक्लेश समय ताहा मध्य मु वर्णना करछि आपण माने YouTube रे जाई देखि पारिबे तो तार झलक आमे ए वीडियो रे देखुछु एटा मु डायरेक्ट YouTube रो प्ले करछि आ सेत पय मझिरे टिके एडवर्टाइज आछि दया करी क्षमा करिवे
ଆପଣ ଯାହା ଦେଖିଗଲେ এটা কাল্পনিক ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, এটা ଜଷ୍ଟ ଭିଡିଓରେ ଆନିମେଟେଡ କରାଯାଇଛି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତିବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟ ଠାରୁ ପୃଥିବୀର ଦୃଶ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଥିବ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯାହା ଆପଣ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିଗଲେ ପୃଥିବୀର ଦୃଶ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ମହାଭୟ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 24 ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଭୀଷଣ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ଯାହାକି ପୃଥିବୀର ଆରମ୍ଭରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରକାର ସମୟ ହେଇ ନାହିଁ, ପୃଥିବୀରେ ଘଟି ନାହିଁ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ 7 ବର୍ଷ ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ପୃଥିବୀରେ, ଆଉ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି ଷଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସେଇ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସପ୍ତ ପୁରୀ ବାଜିବ ଆଉ ସପ୍ତ ପାତ୍ର ଢଳାଯିବ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଇ କ୍ରୋଧର ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ପାପୀ ମାନବ ଜାତି ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ଆପଣ ଯୋଉ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିଗଲେ ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଥିବ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଲେଖାଯାଏ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ମହା ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ, ସେଇ ଭୂମିକମ୍ପ କେବେ ଏ ପ୍ରକାର ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇନାହିଁ ସେ ପ୍ରକାର ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ସେଇ ପଦକୁ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 24 ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦକୁ ଯଦି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର ମହାକ୍ଲେଶ ଜଗତର ଆରମ୍ଭରୁ ହୋଇନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ନହଙ୍କ ସମୟରେ ଯୋଉ ଜଳପ୍ଳାବନର କ୍ଲେଶ ଘଟିଥିଲା ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମହାଭୟଙ୍କର, ସଦମ ଗମରାରେ ଯୋଉ କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଅଗ୍ନି ଦ୍ଵାରା ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମହାଭୟଙ୍କର କ୍ଲେଶ ସେଇ 7 ବର୍ଷ ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ କ୍ଲେଶ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀର କନ୍ୟାଗଣକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ମହାକ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ପ୍ରବେଶ ନ କରିବା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବା ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ନହଙ୍କୁ ଜଳପ୍ଳାବନ ପୂର୍ବରୁ ନହଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ, ଯେମିତି ସଦମ ଗମରାକୁ ଧ୍ୱଂସ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋଟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କଲେ, ଠିକ ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଏଇ 7 ବର୍ଷର ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟ ବା ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଶାସନ ପୃଥିବୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ଆମମାନେ ଜାଗି ରହିବା, ଜାଗୃତ ରହିବା, କାରଣ କେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ହବ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବା ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଆମମାନେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆମମାନେ ଜିର୍ମୀୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ତାର 25 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଟିକେ ପଢିବା, 25 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ ତାର 31, 32 ଆଉ 33 ପଦ। ପୃଥିବୀର ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନି ବ୍ୟାପିବ,
कारण नाना गोष्ठी मानक सहित सदा प्रभुंकर विवाद अछि देखंतु नाना गोष्ठी मानक सहित सदा प्रभुंकर विवाद अछि से सबु प्राणी रो विचार करिवे अर्थात दंड देवे पुणी दुष्ट मानक से खड्गरे समर्पण करिवे यह सदा प्रभु कहंती एबे जिरिम भविष्यत वक्ता मध्य से भविष्यत रे जहा घटिबा जाउछि जे सदा प्रभु की प्रकार दंड देवे सदा प्रभु की प्रकार आपण खड्ग द्वारा मुख निश्चित खड्ग द्वारा से समस्त को बद्ध करिवे जाकी प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय तार 21 पद रे लिखा जाए भंड ख्रीष्ट भंड भाववादी सहित जेते समग्र पृथ्वी सैन्य दल से सहित जोग देइथिबे से माने समस्ते यीशु को मुख निश्चित खड्ग द्वारा से माने हत हेबे बोली लिखा जाए तो जिरिम भविष्यत वक्ता मध्य ठीक से ताहा कहिसंती दुष्ट मान को से खड्ग रे समर्पण करिवे यह सदा प्रभु कहंती सैन्याधिपति सदा प्रभु यही कथा कहंती देखो देश को देश अमंगल घटिबो और पृथ्वी रे प्रांत सीमा रो एक महान तूफान उठिबो लिखा जाए देश को देश अमंगल घटिबो प्रत्येक देश निवासी माने से मानकर सैन्य दल माने सब यीशुଙ୍କ विरुद्ध रे युद्ध करिवा पय आसीथिबे आ से मानकर समस्तଙ୍କର अमंगल घटिबो तापर आगु को लिखा जाए पुणी से समय रे सदा प्रभुंकर हत लोक माने पृथ्वी रो आद्यंत सीमा पर्यंत देखा जिवे से मानक निमंते विलाप करा जीव नहीं से माने संग्रहित केबा कबर प्राप्त नहिबे से माने भूमि उपरे खत परि पड़ी रहिबे से माने भूमि उपरे खत परि पड़ी रहिबे देखन खत परि भूमि ऊपर माने केते बढ़िया पद लिखा जाए ठीक माने स्पष्ट भावे से महादिन युद्ध रे जो प्रकार से सैन्य दल माने यीशु को विरुद्ध रे आस्तिबे युद्ध करिया पाए से माने समस्त हत हेबे आ हत लोक माने पृथ्वी आद्यंत सीमा पर्यंत देखा जिवे देखो पृथ्वी आद्यंत सीमा पर्यंत देखा जिवे माने असंख्य असंख्य संख्या रे पृथ्वी समग्र पृथ्वी सोल्जर माने आर्मी माने सैन्य दल माने सब एकत्र हेतिबे यीशु को सहित युद्ध करिया पाए आ से माने समस्त हत हेबे आ से मानकर सब पड़ी रहिबो से माने कबर प्राप्त हेबे नहीं से माने भूमि ऊपर खत परि पड़ी रहिबे आ मन देखिलु से मानकर मांस भोजन करी सागुण पक्षी माने परितृप्त हेबे बोली लिखा जाए प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय तार 17 पदरु ताहा लिखा जाए और से पक्षी माने से मानक मांस भोजन करी से माने परितृप्त हेबे बोली लिखा जाए देखो मो प्रेम ए प्रकार भाबे से दिन माने से दिन रे इस प्रकार भाबे घटना घटिबो आउ केतरा पद माने पढिबा थैंक यू जीसस जो माने यीशु को सही युद्ध रे क्यों मान जोग देथिबा आपण जानते कि से युद्ध रे विशेष करे जो माने यीशु को सुसमाचार को विश्वास करू नाहंती से महाक्लेश समय मध्य मु गत दिन मान को प्रचार करथि 140,000 जिसु मान को प्रभु मुद्रांकित करिवे प्रचार करिया तापरे तीन जण दूत मध्य उडी उडी प्रचार करिवे मध्य आकाश रे ताहा प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय रे लिखा जाए प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 140,000 जिहुदी मान मुद्रांकित करिवे से महाक्लेश समय प्रचार करिया पई कारण महाक्लेश समय मंडली पृथ्वी रे नथिबो कारण मंडली रैप्चर ही चली जाइथिबो रैप्चर परे जो 7 वर्ष महाक्लेश समय उपस्थित हबो से महाक्लेश समय मध्य प्रभुंकर प्रेम देखंतु सेही समय मध्य प्रभु तांकर दुई साखी को दुई दासन को पठाइबे सेही समय प्रचार करबा निमंते आ 3 वर्ष 6 मास सेमानकु मध्य प्रभु क्षमता देबे सेमाने प्रचार करिवे प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय रे ताहा लिखा जाए आ ताहा मु गत दिन मानकर कहिछि जे ए दुई साखी के अटंती 140,000 जिहुदी माने किए आ तांकर कार्य कोन आ से माने से 140,000 जिहुदी माने मध्य रैप्चर हेबे ताहा मध्य मु वर्णना करछि मो YouTube चैनल रे आपण पाई परिबे पुनी तीन जण दूत जो माने उडी उडी प्रचार करिवे से माने कहिबे जे हे लोक माने तुमे माने पशुर प्रतिमा को प्रणाम करो नाही किबा तार चिन्ह अपना हस्त रे किबा कपाळ रे नियो नाही जदि नबो तबे तुमे ईश्वर को क्रोध रूप पात्र रो तुम माने पान करिबा पड़िबो बोली सेही तृतीय दूत उडी उडी प्रचार करिबे तथापि अनेक लोक सेही शैतान रो बा सेही पशुर प्रतिमा को प्रणाम करिवे तार चिन्ह अपना हस्त रे कपाळ रे ग्रहण करिवे जो द्वारा कि से माने ईश्वर को क्रोधर पात्र हेबे आसंतु गोटे पद लेखा जाए जो माने यीशु को सुसमाचार को विश्वास करंती नाही से माने सेमान को प्रभु दंड देबे बोली लेखा जाए द्वितीय थेसलोनिके 1 अध्याय सेकंड थेसलोनियंस चैप्टर 1
and verse 7 to 10. ମୁଁ ପଢୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ବାଇବେଲ ଯଦି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥେସଲୋନିକ୍ୟ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 10 ପଦ ଯାଏ। ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଦେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଫଳ ସ୍ୱରୂପେ କ୍ଲେଶ ଦେବା ଓ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରୁଅଛ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା, ଏହା ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ନ୍ୟାୟର ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେ କ୍ଲେଶ ଦଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ ଭଣ୍ଡଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀର ଶାସନ ଚାଲିଥିବ। ଆଉ ସେ ଭଣ୍ଡଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ସେଇ ସମୟରେ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଟ୍ରିବୁଲେସନ ସେଣ୍ଟସ୍, ମହାକ୍ଲେଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିବା ସାଧୁମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବ? ସେ ବଧ କରିବ। ଯୋଉମାନେ ତାର ଚିହ୍ନ ଆପଣ ହସ୍ତରେ କପାଳରେ ନେବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ବଧ କରିବ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଦଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କହନ୍ତି? ଯେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ନ୍ୟାୟ କରିବା, ବିଚାର କରିବା। 8 ପଦ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସୁସମାଚାର ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସୁସମାଚାର ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଆପଣ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବାକୁ ଓ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚମତ୍କାରର ଦୃଶ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ହେବାକୁ ଆସିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛ, ସେହି ଦିନ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ପରାକ୍ରମର ଗୌରବରୁ ଦୂରୀକୃତ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ବିନାଶ ଭୋଗ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଲେଖାଯାଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଭଣ୍ଡଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନେ ହତ୍ୟା କରିବେ, ବଧ କରିବେ, ଛକ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କର ବଧ କରିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ଭଣ୍ଡଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶାସନରେ ଯେତିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବା ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଥିବେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଣ୍ଡଖ୍ରୀଷ୍ଟର ସହିତ ମିଶି ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ସମଗ୍ର ୱାନ୍ ୱାର୍ଲଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ, ୱାନ୍ ୱାର୍ଲଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ସେମାନେ ରନ୍ କରୁଥିବେ ବା ଚଳାଉଥିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ସେ ଭଣ୍ଡଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଦେବ, କାରଣ ୱାନ୍ ୱାର୍ଲଡ ଲିଡର। ସେ ଭଣ୍ଡଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ? ୱାନ୍ ୱାର୍ଲଡ ଲିଡର। ୱାନ୍ ୱାର୍ଲଡ ରିଲିଜିଅନ ସେ ସ୍ଥାପନ କରିବ, ୱାନ୍ ୱାର୍ଲଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେ କରିବ, ଆଉ ୱାନ୍ ୱାର୍ଲଡ ଇକୋନୋମି ସେ କରିବ, କ୍ୟାଶଲେସ୍ ସିଷ୍ଟମ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ପୃଥିବୀ ମାନେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟକୁ ସଫଳ ହେବା ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ୟାଶଲେସ୍ ସିଷ୍ଟମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ୱାନ୍ ୱାର୍ଲଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତେ ସାକ୍ଷର ବା ସେମାନେ ସିଗ୍ନେଚର ମଧ୍ୟ କରିସାରିଲେଣି। ୱାନ୍ ୱାର୍ଲଡ ରିଲିଜିଅନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହିଡେନ୍ ଏଜେଣ୍ଡା ଚାଲିଛି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ପୃଥିବୀ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାହା ସଫଳ ହେବା ଦିଗରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି କରୁଛି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ଦେଖି ଆମମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ ପ୍ରକାର କହିଲେ, ଏ ଅନ୍ତିମ କାଳର ଘଟଣା ସବୁ ତମମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହ କି? ମେଘ ଦେଖିଲେ ତମେ ଜାଣିପାରୁଛ ଯେ ବର୍ଷା ହବ। ଆଉ ଏ ଅନ୍ତିମ କାଳର ଘଟଣା ଦେଖି ତୁମମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହ କି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି ବୋଲି? ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ହଠାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର। ଲୁକ ତାର 21 ଅଧ୍ୟାୟ 34, 35, 36 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର, କାରଣ ସେଇ ଦିନ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଏକ ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପେ ଆସିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ ଘଟଣାରୁ ମହାକ୍ଲେଶରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉଭା ହେବାକୁ ତୁମମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ସମର୍ଥ ହୋଇପାର, ଏଥିପାଇଁ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲି ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ। Therefore, my dear friend, we need to pray continuously. We have to live a prayerful life. Hallelujah. ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନାମୟ ଜୀବନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସତେଜ ରଖିଥାଏ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାମୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗେଥସେମନି ବଗିଚାରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପ୍ରଭୁ 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଫେରି ଆସି ଦେଖୁଥିଲେ ସେମାନେ ଶୋଇ ପଡୁଥିଲେ, ଆଉ ଥରେ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଫେରି ଆସି ଦେଖୁଥିଲେ ସେମାନେ ଶୋଇ ପଡୁଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ନ ପଡ, that you may not fall into the temptation. ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ନ ପଡ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ପାସ୍ ହେବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ବିଜୟ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ,
परीक्षा रे जदि विजय हेबार अछि तेबे हम माने जागी रहि प्रार्थना करिया आवश्यक हालेलुया आमन को सब बेले विजय देई थाए आमन को प्रार्थना एते भाई आम माने प्रत्येक विश्वासी मानकर प्रार्थनामय जीवन रहिबा निहाती आवश्यक नहले परीक्षा रे आम माने पड़ी जिबा परीक्षा रे उत्तीर्ण होई परिबा नै अनेक परीक्षा आमन को जीवन रे शेष दिन मान कर आसीबो मो प्रिय मान अनेक परीक्षा आसीबो लोक माने से जीशु को परित्याग करिबा पई अनेक परीक्षा आसीबो जेंति आद्य मंडली जे प्रकार परीक्षा आस्तिला से प्रकार अनेक परीक्षा आसीबो आ सेतबा हम जे शेष पर्यंत धैर्य धरिबो से परित्राण पाइबो बोली बाइबल रे लिखा जाय सेतबा ए दिन मान करे हम प्रार्थना मय जीवन हम जतले काटिबा हम माने बलवान ही परिबो प्रेयर gives us power to live a victorious life hallelujah प्रार्थना हमन को शक्ति देता है विजय क्रिश्चियन जीवन काटिबा पई ठीक अछि आगु को जिबा तो इस तरह हम देखि परलु जो माने यीशु को सुसमाचार मानंती नहीं प्रभु से मान को से दिन दंड देबे जो दिन कि से महा महिमा पराक्रम सहित से प्रकाशित हेबे आ जो माने यीशु को सुसमाचार मानंती नहीं से माने तो यीशु को विरुद्ध रे ठिया होंती आ से माने यीशु को सहित युद्ध लागिया पई बुढ़ ख्रीष्टर पक्ष समर्थन करिवे आ से माने विनाश हेबे प्रभु से मान को अपन मुख निश्चित खड़ग द्वारा से विनाश करिवे आ से माने अनंत विनाश भोग करिवे बोली 10 पदर लिखा जाए द्वितीय थेसलोनिके 1 अध्याय 10 पदर से दिन से माने दंड पाइबे अर्थात प्रभु को छामरु और ताहाको पराक्रमर गौरवर दूरीकृत होई अनंत विनाश भोग करिवे हालेलुया आ 10 मिनिट अछि आ माने आ टिके आगु बुझिबा दिशा भविष्य वक्ता पुस्तक तार 66 अध्याय थैंक यू जीसस हालेलुया दिशा भविष्य वक्ता पुस्तक 66 अध्याय the book of Isaiah chapter 66 and verse 15 and 16 हम देखिबा कारण देखो महातापरे आपनार क्रोध और प्रज्वलित अग्नि द्वारा आपना भर्त्सना प्रतिदान करिवा पई सदा प्रभु अग्नि सहकारी आगमन करिवे देखंतु सदा प्रभु अग्नि सहकारी आगमन करिवे और ताहांकर रथ सब घूर्णी वायु तुल्य हेबो कारण सदा प्रभु अग्नि द्वारा और आपना खड्ग द्वारा जावतीय मर्त सहित विवाद निष्पन्न करिवे तोरे सदा प्रभु द्वारा हत लोक अनेक हेबे सदा प्रभु द्वारा हत लोक अनेक हेबे देखो मो प्रिय माने तबे ए प्रकार भाबे सदा प्रभु आगमन अग्नि सहकारे हेबो आउ सेई दिन हत लोक सदा प्रभु द्वारा हत लोक अनेक हेबे जहाँ प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय लिखा जाए ता स्पष्ट भाबे आ माने जिसाई भविष्य वक्ता द्वारा ए भाववाणी हेछि जिरिमिय भविष्य वक्ता द्वारा ए शेष समय भविष्यवाणी हेछि जयल भविष्य वक्ता द्वारा मध्य शेष समय भविष्यवाणी हेछि एबे आसंतु देखिबा सिफोनिय भविष्य वक्ता द्वारा कोन शेष समय भाववाणी हेछि आमान टिके देखिबा सिफोनिय भविष्य वक्ता पुस्तक आ तार एक अध्याय 7 और 8 पद मु आपन पाठ करूछि देखंतु तुम्भे प्रभु सदा प्रभु को छामुरे नीरव हो कारण सदा प्रभु कर दिन सन्निकट कारण सदा प्रभु एक यज्ञर आयोजन करि अछंती से आपना निमंत्रित गण को पवित्र करि अछंती सदा प्रभु एक यज्ञर आयोजन करि अछंती पुनी सदा प्रभु कर सेही यज्ञ दिन आमे अधिपति गण को और राजपुत्र गण को और विदेशीय वस्त्र रे वस्त्रान्वित समस्त को दंड देबा केते स्पष्ट भाव लिखा जाए मो प्रिय से सदा प्रभु दिन रे सदा प्रभु समस्त को दंड देबा विषय रे से कहउछंती अधिपति गण को आमे पढि गलु प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय तार 17 18 19 पद रे आमे पढि गलु जे सेठारे लिखा जाए क्षुद्र महान सेनापति मंत्री माने ए समस्ते से माने प्रभु को सहित युद्ध करबा निमंते से माने एकत्र हेतिबा कथा आमे सेठार देखि गलु ठीक सही कथा एठार मध्य लिखा जाए अधिपति गण राजपुत्र गण और विदेशीय वस्त्र रे वस्त्रान्वित समस्त को आमे दंड देबा बोली प्रभु से स्थान रे को अछंती मो प्रिय माने तापरे सेही सिफोनिय पुस्तक एक अध्याय 14 पद रो पाठ करबी देखंतो सदा प्रभुकर महादिन निकटवर्ती ताहा अर्थात सदा प्रभुकर दिनर शब्द निकटवर्ती और अति शीघ्र आसुछि वीर पुरुष से स्थान रे अतिशय रोदन करूछि सेही दिन क्रोधर दिन संकट और क्लेशर दिन उजाड़ और सर्वनाशर दिन
अंधकार और घोर तिमिर दिन मेघ और निबिड़ अंधकार दिन तुरी ध्वनि और भयानक नादर दिन ता प्राचीर बेष्टित नगर उच्च चूड़ा सकल विपक्ष उपस्थित हेबो पुणी आम्भे मनुष्य मान दुख घटाइबा तहिरे से माने अंध लोक परि बुलिबे कारण से माने सदा प्रभु विरुद्ध रे पाप करि अछंती आउ सेमानक रक्त धूली परि सेमानकर मांस मळ परि ढळा जिवो देखो सेमानकर रक्त धूली परि ढळा जिवो आउ मांस मळ परि ढळा जिवो पुणी सदा प्रभुଙ୍କ क्रोधर दिन रे सेमानक रूपा किबा सेमानक सुना सेमानक उद्धार करि परिबो नहि मात्र ताहांकर अंतर्जाल रूप अग्नि रे समुदाय देश ग्रासित हेबो कारण से देश निवासी समस्त को निशेष करिवे हाँ भयानक रूपे निशेष करिवे देखंतु मो प्रिय माने केते भयंकर से महादिन युद्ध बा हर्मिगेदन युद्ध महाभयंकर लेखा जाए से मानकर मांस मळ परि ढळा जिवो रक्त धूली परि हेबो प्रभु अपना प्रचंड क्रोध रूप द्राक्षा कुंड से दलन करिवे अर्थात से लोक माननकु अपना मुख निश्चित खड़ग द्वारा भंडख्रिस्ट भंड भाववादी सैन्य दल माननकु से आघात करिवे आउ रक्त मान द्राक्षा कुंड दलन कला परि से दलन करिवे आ सेमानक रक्त धूली परि आ सेमानकर मांस मळ परि ढळा जिवो बोली लेखा जाय तेबे एई प्रकार भाए से महा भयंकर दिन से प्रकार थिबो आ अल्प कथा कहि मु समाप्त करिवि हम पाखे 5 मिनिट अछि ए जो प्रभुଙ୍କ सहित जो प्रभु जो प्रकाश आगमन करिवे ए प्रकाश आगमन रे मध्य आम्भे माने मध्य तांको सहित प्रकाश आगमन करिवा मु आपण मानकु कहितली एबे माने मंडली पृथ्वी रे अछि बहुत शीघ्र रैप्चर हेबाक जाउछि आ जेतोले रैप्चर हि जिवो प्रत्येक विश्वासी माने सुबुद्धि कन्या माने से माने रैप्चर रे चली जिवे अर्थात आम्भे माने हमने जिसुकर अपेक्षा रे अछु हमने रैप्चर रे चली जिबा स्वर्ग को गला परे सिटी 7 वर्ष स्वर्ग रहिला स्वर्ग रहिला परे जिसु ख्रीष्टकर प्रकाश आगमन जेते बेले हेबो 7 वर्ष उतारे जेते बेले क्लेश उतारे प्रभुकर जेते प्रकाश आगमन हबो से प्रकाश आगमन रे प्रभुଙ୍କ सहित माने समस्त साधु वृंद माने प्रभु सहित आसीबे देखंतु मलाकी पुस्तक प्रत्येक साधु वृंद माने तांक सहित आसीबे आउ सेमाने मध्य युद्ध करिवे माने जिसुଙ୍କ सहित जो स्वर्ग वाहिनी प्रकाश आगमन रे आसीबे अर्थात आम्हे माने जो प्रकाश आगमन रे आसीबा आम्हे माने मध्य युद्ध करिबा मलाकी पुस्तक रे ता लिखा जाय आ से युद्ध रे आम माने मध्य विजयी हेबा कारण आम माने गौरवमय शरीर रे थिबा तो आ सेत पई से भंड ख्रीष्ट खंडा आमु केमति खंडा बोलेले माने आमो देह को क्षति हो नथबो कारण आम गौरवमय शरीर रे थिबा बा मिसाइल आम आडे मिसाइल छाडिले मध्य से मिसाइल फाटिले मध्य आमु किछ हो नथबो कारण आम गौरवमय शरीर रे थिबा उदाहरण पई कहबी जेतबे शिष्य माने गोटे रूम भितरे बा जेरूशलेम रो गोटे गृह भितरे प्रार्थना रे से माने लागि रहिथिले आ सेतबे यीशु ख्रीष्ट हठात से कांथ मध्य दे प्रवेश कले से रूम रे आ जेतबे से कांथ मध्य दे प्रवेश कले से कांथ मध्य यीशु को अटकाई पारला नहीं कारण से गौरवमय शरीर रे थिले आउ ठीक से प्रकार गौरवमय शरीर आम मान प्रभु देवे मिसाइल बाजिले मध्य से मिसाइल हमर क्षति करि पारिबो नै माने ए प्रकार गौरवमय शरीर आम मान प्रभु देवे आउ आम माने मध्य युद्ध करिबा देखंतु मलाकी पुस्तक तार 4 अध्याय आउ तार 3 पद लेखा जाय पुणी तुम्हें माने दुष्ट मान को पद तले तली पकाइबो कारण सन्याधिपति सदा प्रभु कहती जो दिन आम्भे कार्य करिबा से दिन से माने तुम मानकर तळीपार अधस्थित भस्म हेबे कहार भस्म हेबे कहा तळीपार भस्म हेबे तुम मानकर तळीपार अधस्थित भस्म हेबे सदा प्रभु तो से मानको अपना पाद तळे दळिबे सत कथा प्रभु आम मानको मध्य क्षमता देबे से मानको पाद तळे दळिबा हालेलुया एटा गोटे गुड न्यूज मो प्रिय माने जे आपण मध्य युद्ध करिवे आ मु मध्य से स्थान रे युद्ध करिवि आ से हर्मिगेदन नामक युद्ध भूमि रे माने युद्ध करिबा आ आम माने मध्य से मानको पाद तळे दळिबा ए प्रकार क्षमता प्रभु आम मानको देबे सेतु पय लेखा जाय रोमियो मंडली निकट को प्रेरित बालो पत्र 16 अध्याय तार 20 पद रे लेखा जाय बहुत शीघ्र शांतिदाता ईश्वर शैतान को तुम पाद तळे दळि देबे बोली लेखा जाय आपण माने पढिथिबे ताको लेखि रखंतो बहुत शीघ्र शांतिदाता ईश्वर शैतान को तुम्भ पाद तळे दळिबे बोली लेखा जाय आपण को पाद तळे दळिबे प्रभु तो निज पाद तळे तो शैतान को दळि पारिबे
କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଦ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଶୈତାନକୁ ପ୍ରଭୁ ଦଳିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ କ୍ଷମତା ଦେବେ ଶୈତାନକୁ ଆମ ପାଦ ତଳେ ଦଳିତ କରିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ଏଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ସେଇ ଦିନ ତୁମେ ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ପଦ ତଳେ ଦଳି ପକେଇବ। କାରଣ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଯେଉଁ ଦିନ ଆମ୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସେଦିନ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ତଳିପାର ଅଧସ୍ଥିତ ଭସ୍ମ ହେବେ। ତୁମ୍ଭ ତଳିପାର ଅଧସ୍ଥିତ ଭସ୍ମ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ କରିବା ଭସ୍ମ କରିବା। ଜିଖରିୟ ତାର 14 ଅଧ୍ୟାୟ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଜିଖରିୟ 14 ଅଧ୍ୟାୟ 12, 13, 14 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ ସକଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜେରୁସାଲେମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାରିରେ ଆଘାତ କରିବେ ତାହା ଏହି ସେମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ଚରଣରେ ଠିଆ ହେବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ମାଂସ କ୍ଷୟ ପାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ଚରଣରେ ଠିଆ ହେବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ମାଂସ କ୍ଷୟ ପାଇବ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଆପଣ ଆପଣ କୋରଡ଼ରେ କ୍ଷୟ ପାଇବ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ସେମାନଙ୍କର ଜିହ୍ବା କ୍ଷୟ ପାଇବ। ପୁଣି ସେଦିନ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡରୁ ମହା କୋଳାହଳ ହେବ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣ ଆପଣ ପ୍ରତିବାସୀର ହସ୍ତ ଧରିବେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକର ହସ୍ତ ଆପଣ ଆପଣ ପ୍ରତିବାସୀର ହସ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିବ। ଜିହୁଦା ମଧ୍ୟ ଜେରୁସାଲେମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜିହୁଦା ମଧ୍ୟ ଜେରୁସାଲେମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ସେଇ ଜେରୁସାଲେମରେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନେ ଶାସନ କରିଥିବେ ସେଇ ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ ସେଇ ସମୟରେ ଜିହୁଦା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜେରୁସାଲେମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ଆଉ ତାର ସୈନ୍ୟ ଦଳ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। କାରଣ ସେ ଜେରୁସାଲେମର ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଯାହାକି ଜେରୁସାଲେମର ମନ୍ଦିର ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେ ବସିଥିବ ଆଉ ସେ ପୂଜା ପାଉଥିବ ଆଉ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିଥିବ ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ତାର ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଜିହୁଦା ମଧ୍ୟ ଜେରୁସାଲେମର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜିହୁଦା ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆଗତ ସ୍ୱର୍ଗ ବାହିନୀ ଅସଂଖ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ଦୂତ ମାନେ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତ ସାଧୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାଗ ନେବେ ଆଉ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ଆଉ ତାର ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଜିହୁଦା ମଧ୍ୟ ଜେରୁସାଲେମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ଓ ଚତୁର୍ଦିଗ ସ୍ଥିତ ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁନା ରୂପା ଓ ବସ୍ତ୍ର ଅତିଶୟ ପ୍ରଚୁର ରୂପେ ସଞ୍ଚୟ କରାଯିବ। এই স্থানে ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଜିହୁଦା ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜିହୁଦାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆଗତ ସ୍ୱର୍ଗ ବାହିନୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଶୈତାନକୁ ପାଦ ତଳେ ଦଳିତ କରିବେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀକୁ ଅଗ୍ନି ଆଉ ଗନ୍ଧକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହ୍ରଦରେ ପକାଯିବ। ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ସହିତ ମିଶି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ମୁଖ ନିଃସୃତ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ କରିବେ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମତା ଦେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଦ ତଳେ ଦଳିତ କରି ଭସ୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ ତଳିପାର ଭସ୍ମ ସଦୃଶ ସେମାନେ ହେବେ ସେଇ ସମୟରେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଉ ସେ ଯୁଦ୍ଧର ରେଜଲ୍ଟ କଣ ହବ? ସେ ଯୁଦ୍ଧର ରେଜଲ୍ଟ ହବ ଯେ 1000 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶୈତାନକୁ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଦୀ କରି ଦିଆଯିବ। ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀକୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ନି ଗନ୍ଧକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହ୍ରଦରେ ପକାଯିବ। ଆଉ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀର ଯେତେ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ମାନେ ଥିବେ ସବୁ ସୈନ୍ୟ ଦଳକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ ସମସ୍ତେ ହତ ହେବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମାଂସ ଭୋଜନ କରି ସବୁ ଶାଗୁଣା ପକ୍ଷୀ ମାନେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବେ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ହର୍ମିଗେଦନ ଯୁଦ୍ଧର ରେଜଲ୍ଟ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ବା ତାର ଫଳାଫଳ। ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ ନା ମନ୍ଦିରକୁ ପରିଷ୍କୃତ କରିବେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜେରୁସାଲେମରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜେରୁସାଲେମ ଯାହାକି ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ ସେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ପ୍ରଭୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବେ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରିବେ ଆଉ ସବୁ ଗଠନ କରିବେ। ଆଉ ସେ ଜେରୁସାଲେମରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ 1000 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନେ ଗୌରବମୟ ଶରୀରରେ ଥିବା ଆମମାନେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବା। ଆଉ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 20 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ତାହା ଆମେ କାଲିକୁ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିବା। ଆଉ ଆଜି ଆମମାନେ ଏତିକିରେ ଏଇ ମେସେଜକୁ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଆସନ୍ତୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ସଠିକ ସମୟରେ ସରିଯାଇଛି। ଆମେ ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆମମାନେ ବିଦାୟ ନେବା। Thank you Lord Jesus. Hallelujah. ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। Thank you Jesus. Hallelujah. ତୁମର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା
हालेलुया थैंक यू जीसस आसंतो ए समय आमर प्रार्थना करिबा आमान को मध्य प्रभु को दास सागर प्रधान सार अछंती मो ताको अनुरोध करिबी से शेष प्रार्थना रे आमान को सहाय्य करिवे पुणी शेष आशीर्वाद मध्य देबे तो संगे संगे जने गोटे भाईंकर प्रार्थना अनुरोध मु देबा पई चाहिबी जयदेव कौर भाई अछंती आउ जांको एक्सीडेंट ही जाईची आउ एक्सीडेंट हेबा द्वारा तांकर मुहर राइट तांकर हाड़ माने फ्रैक्चर ही जाईची फेस रे आ अनुरोध करिवे आज्ञा तांको मध्ये स्मरण करी तांको पई मध्ये प्रार्थना करिवे जयदेव कौर भाई तांकर एक्सीडेंट द्वारा तांकर फेस रो फ्रैक्चर ही जाईची बोलो कि कथा मध्ये कहि पारु नांती आ अनुरोध करिवी सागर प्रधान सार को तांको मध्ये प्रार्थना रे स्मरण करिवी जयदेव कौर भाई एमिति एमिति हेजी एटा एमिति गरा पड़िछि एटा एमिति तळको हेजी फ्रैक्चर आ मु तांको पई प्रार्थना करिवे आ प्रभु तांको जेपरि पूर्ण सुस्थ करिवे कारण से गोटे विजातीय परिवार रो आछंती आ से ब्राह्मण परिवार रो अटंती आ से आमान कथा से प्रार्थना से कामना करिसंती ते विशेष आमे समस्त एक मन प्रार्थना करिवे आमे प्रार्थना करिवा प्रार्थना करिवे हे आमानग्र सर्वशक्तिमान सदा प्रभु तुमे जे केते महान विगत दिन आमान को केते विपद आपद रक्षा करी वर्तमान जाए आम मान जीवित मान मध्य स्थान देच प्रभु से तुमको धन्यवाद दौचु